आपण समस्त को मु स्मिता स्वागत करुछि लर्न इन 5 लाइन्स चैनल को। एही चैनल ले आमे महापुरुषंक जीवनी विषय जानती पादे आग को बढ़िबा जानिबा ओडिसार इतिहास। तो आज कोन रहिछि टॉपिक टी आजिर टॉपिक टी होछि कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर त्रयोदश शताब्दी रे पूर्व गंग राजवंशर राजा नरसिंह देवଙ୍କ प्रथमଙ୍କ द्वारा निर्मित होइथिला। ଏହା ପ୍ରାୟ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରଟି 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଟଣା ଯାଇଥିବା 24 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ରଥ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମହାନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ମନ୍ଦିରଟି ପୂଜାସ୍ଥଳ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। वीडियोटी केमती लगिला मते कमेंट करके जानइबे। जदि भलो लगिला तो वीडियो टिके लाइक कर दबो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिता। तले देखा आगामी वीडियो रे। रहूची नमस्कार।